Dobar dan, namaste i namaskaram. Dobrodošli u 7. video početnog kursa astrologije. U ovom videu ćemo pričati o fazama meseca, o Pakša i Titi. Možete nacrtati raši čakra. Dve grahe koje su potrebne da razumemo faze meseca su očigledno mesec i sunce. Postavit ću sunce i mesec nasumično u raši čart i ovo nema veze sa njihovim vladarstvom. Postavit ćemo sunce u Kumba raši, a mesec ćemo postaviti u Simha raši. Kada je mesec nasuprot sunca, u 7. bavi od sunca, ovo se zove Purnima, odnosno pun mesec. Sada ćemo skloniti mesec iz Simha raši i stavit ćemo mesec u Kumba raši zajedno sa suncem. Kada su sunce i mesec zajedno u istom raši ili u istoj bavi, ovo se zove Amavasja, odnosno mlad mesec. Ali ovdje također trebamo biti svesni stepeni. Kako smo pomenuli ranije, svaki raši ima 30 stepeni. Sada je potrebno da vidimo na kojim se stepenima nalazi sunce u horoskopu. U našem primjeru, sunce i mesec su u ovom rašiju, i to je samo radi primjera, ali oni mogu biti u bilo kojem drugom rašiju. Recimo da je sunce na 10 stepeni. Kada mesec dođe na 10 stepeni, to se smatra kao potpuna Amavasja, odnosno kompletan mladi mesec. Ako se ovo smatra kao potpuna Amavasja, gde onda počinje mladi mesec? Mladi mesec počinje kada se mesec nađe na 12 stepeni pre stepeni sunca. Što znači, ako je sunce na 10 stepeni u Kumba raši, onda mlad mesec počinje 12 stepeni pre ovih 10 stepeni na kojem se sunce nalazi, odnosno na 28. stepenu u Makara raši. Kako bi to izgledalo na drugom primjeru? Recimo da se sunce nalazi u Meša raši na 12 stepeni. Čime mesec uđe u Meša raši na 0. stepen, tada će početi Amavasja. Kada mesec stigne do 12 stepeni, tada se dešava potpuna Amavasja. Nakon toga, kada mesec pređe na 13 stepeni, tada se završava Amavasja i počinje prvi Titi. Pratipada Titi ili Šukla Pakša Pratipada Titi, koji je ujedno i prvi Titi. Pratipada Titi se uglavnom izbegava za pokretanje srećnih događaja. Šta je onda u stvari Titi? Titi je trajanje revolucije meseca oko Zemlje u odnosu na sunce. Prvih 180 stepeni se zove Šukla Pakša ciklus, odnosno ciklus rasta meseca, a sljedećih 180 stepeni od sunca se zove Krišna Pakša ciklus, odnosno ciklus opadajućeg meseca. Imena Titija koja su data su reči iz sanskrita. Pratipada znači prvi, Dvitija znači drugi, Tritija znači treći, Četvrti znači četvrti i tako dalje. Ovdje imamo sunce, zemlju i mesec. Zemlja se okreće oko sunca u eliptičnoj orbiti,
Mesec se okreće oko Zemlje u eliptičnoj orbiti, ali je orbita od Meseca nagnuta u odnosu na orbitu od Zemlje za 5 stepeni. U redu. Sada ćemo staviti Sunce u Kumba Raši na 12 stepeni. A Mesec ćemo staviti u isti Raši na 0 stepeni. Kada je Sunce na 12 stepeni, a Mesec je na 0 stepenu, tada se dešava Amavasja faza, tada je Mesec tačno između Zemlje i Sunca. Kada Mesec dođe na 12. stepen, tada se dešava potpuna Amavasja. Nakon 12 stepeni, Mesec prelazi na 13. stepen. Kada Mesec dođe na 13. stepen, tada počinje Šukla Pakša faza Meseca. Od 12. do 24. stepena je Šukla Pakša Pratipada Titi. Narednih 12 stepeni, od 24. stepena do 36. stepena, je Šukla Pakša Dvitija Titi, odnosno drugi Titi. Nakon toga, narednih 12 stepeni, od 36. stepena do 48. stepena, je Šukla Pakša Tritija Titi. Što znači da dodajete 12 stepeni i na svakih sledećih 12 stepeni vam se dešava naredni Titi. Sledećih 12 stepeni je Šukla Pakša Čaturti Titi. Sledećih 12 stepeni je Šukla Pakša Pančami Titi. Sledećih 12 stepeni je Šukla Pakša Šašti Titi. Sledećih 12 stepeni je Šukla Pakša Saptami Titi. Narednih 12 stepeni je Šukla Pakša Aštami Titi. Sledećih 12 stepeni je Šukla Pakša Navami Titi. Sledeći je Šukla Pakša Dašami Titi. Nakon toga ide Šukla Pakša Ekadaši Titi. Nakon toga ide Šukla Pakša Dvadaši Titi. Sledeći je Šukla Pakša Trajodaši Titi. Inače, Trajodaši Titi tokom Šukla Pakša ciklusa se smatra veoma bitan dan za obožavanje Lord Shiva. Nakon njega ide Šukla Pakša Čaturdaši Titi. I konačno, kada se Mesec nađe direktno nasuprot Sunca, na istim stepenima kao i Sunce, u Simha Raši, u našem primeru na 12 stepeni, tada se dešava Purnima ili pun mesec. Kada se završi pun mesec, kada Mesec pređe na sledeći stepen, kada Mesec pređe na 13. stepen, tada počinje Krišna Pakša ciklus, odnosno ciklus opadajućeg meseca. Imena Titija su ista, samo je drugi ciklus. Imamo Krišna Pakša Pratipada Titi, Krišna Pakša Dvitija Titi, Krišna Pakša Tritija Titi, Krišna Pakša Čaturti Titi, Krišna Pakša Pančami Titi, Krišna Pakša Šašti Titi, Krišna Pakša Saptami Titi, Krišna Pakša Aštami Titi, Krišna Pakša Navami Titi, Krišna Pakša Dašami Titi, Krišna Pakša Ekadaši Titi, Krišna Pakša Dvadaši Titi,
Krišna Pakša Trayodaši Titi i Krišna Pakša Čaturdaši Titi. I ovde svaki titi je takođe 12 stepeni. Nakon ovoga, mesec se vraća na svoje početno mesto iz primera i tada se ponovo dešava Amavasja i nakon toga ponovo kreće Šukla Pakša ciklus. Ovde imajte na umu da je Suncu potrebno jedan mesec da prođe kroz jedan raši, dok je mesecu potrebno samo 2 dana i 1/4 dana da prođe kroz jedan raši i u poređenju sa Suncem mesec je mnogo brži. Svaki titi će trajati u proseku 1 dan, može trajati malo manje od 1 dana ili malo više od 1 dana. Nekada može trajati 19 sati, a nekada 26 sati. Kada se mesec nađe u prvih 7 rašija nakon Sunca, to se zove Šukla Pakša, a nakon Purnima, nakon punog meseca, imamo Krišna Pakša ciklus. Kada se mesec nađe nasuprot Sunca, kada je Purnima, kada je pun mesec, mnogi ljudi to smatraju kao srećan period, dok se Amavasja izbegava za započinjanje srećnih stvari. Aštami titi, Navami titi i Čaturti titi se takođe izbegavaju za započinjanje srećnih događaja. Pradoša se dešava tokom Trayodaši titija, odnosno tokom 13. ciklusa meseca, i to je važan titi za obožavanje Lord Shiva. Na primer, Ekadaši titi se koristi za obožavanje Lorda Mahavišnu. Ali za sada je samo bitno ovo da razumete. Tokom osnovnog kursa astrologije ćemo raditi prediktivni deo za svaki titi. Sada možete uzeti svoj horoskop ili možda horoskop od nekog od članova porodice ili od vaših prijatelja i proveriti koji je odnos Sunca i Meseca u njihovom horoskopu. Recimo da se Sunce nalazi u Meša raši. A Mesec se nalazi u jednom od ovih rašija. To znači da je ova osoba rođena tokom Šukla Pakša ciklusa, odnosno ciklusa rastućeg meseca. Sada, ako se mesec nalazi u jednom od ovih rašija, to znači da je ova osoba rođena tokom Krišna Pakša ciklusa, odnosno ciklusa opadajućeg meseca. Takođe, samo budite svesni stepeni zbog početka svakog ciklusa. Sve ovo svakako imate u softveru, ali sada ste u mogućnosti da znate u kojem ciklusu je osoba rođena čim pogledate njen horoskop. Sa ovim smo došli do kraja ovog videa. Hvala vam lepo. Namaste.